Berkata, kalau pembicaraan itu kalau pembicaraan itu terbuat dari perak, maka diam lebih baik. Tapi kalau pembicaraan itu terbuat dari pembicaraan yang kita bicarakan itu adalah emas, maka berbicara lebih baik. Maka kita harus mengetahui, artinya kalau kita berbicara itu akan berdampak kebaikan, maka berbicaralah karena itu emas. Tapi kalau kita berbicara itu tidak ada kebaikan dari apa yang kita bicarakan, maka diamlah karena itu bukan emas yang berharga bagi kita. على الإنسان أن يخالف هواه. على الإنسان أن يخالف هواه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه جسده لنا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. كان يتكلم ذات يوم فرقت قلوب المؤمنين ونزلت الدموع من أعينهم وأصبح الناس مقبلين عليه، فلما رأى ذلك أمسك عن الكلام. هو يتحدث قال الله وقال الرسول. لماذا أمسك عن الكلام؟ وجد في نفسه أن ما يخرج ليس لله وإنما لإعجاب الناس به، فأمسك عن الكلام. فقالوا أكمل يا أمير المؤمنين، إنك تقول حسنا، انظر هو يتكلم بالخير، ولكن قال لا، هنا الفعل أولى، يعني أترك هذا الكلام وأذهب. إذا كنت أكلمكم عن الصلاة فسأترك الكلام وأذهب للصلاة أصلي. فإذا كان الكلام موافقا لهواك فعليك أن تتوقف. Disebutkan bahwa bagi manusia itu harus bisa menghindar dari hawa nafsunya. Artinya, satu saat ada satu kisah yang terjadi kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil. Beliau satu saat berpidato di hadapan orang banyak, dan dari ceramah dan pidatonya itu banyak orang terpengaruh. Ada yang sampai menangis sejadi-jadinya ketika beliau sedang berpidato. Hingga akhirnya ada sesuatu dalam hati beliau. Tiba-tiba di saat orang menikmati ceramah dan pidatonya, banyak yang menangis terpengaruh oleh ucapan beliau. Tiba-tiba beliau menghentikan ceramahnya di pertengahan, sehingga orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, lanjutkan pidatonya, engkau telah berkata perkataan yang baik sehingga kami semua terpengaruh. Maka kata beliau, tidak, saya tidak akan berucap, saya tidak akan berkata-kata lagi setelah ini. Karena tadi ketika kalian semua menangis karena pidato saya, dalam hati saya ada niatan bahwa ceramah saya ini untuk membuat kalian menangis, untuk mengatakan ini saya bisa membuat hati Anda terpengaruh. Maka beliau merasa ini adalah ajakan dari hawa nafsunya. Maka beliau berkata, setelah ini perkataan saya lebih baik saya tidak berkata, lebih baik saya diam, karena ini akan mencelakakan diri saya. آخر شيء إن شاء الله نختم بهذا ونكمل الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم حتى لا نطيل عليكم. وجدنا في الرواية الأولى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو، وفي الرواية الأخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هل هناك فرق بين السكوت والصمت؟ نعم، بينه لنا العرب، فقد كانوا يقولون على الأموال أموال صامتة وأموال ناطقة. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن معي روبية، هذه عند العرب يقولون أموال صامتة. هل الروبية تتحدث؟ لا. والجنيه لا يتحدث، والدولار لا يتحدث، الذهب والفضة لا يتحدثون. فهذه أموال صامتة. فمعنى ذلك أن الصمت معناه عدم القدرة على الكلام. ثم هناك أموال
ناطقة. فذهبنا وقلنا لهم ما معنى أموال ناطقة؟ قالوا بهيمة الأنعام، البهائم. إذا كان الإنسان عنده بهيمة أعزكم الله فهي تخرج صوتا، إذن هي أموال ناطقة ومتكلمة. فالصمت عندنا معناه عدم القدرة على الكلام، أما السكوت لديه قدرة على الكلام ولكن لا يتكلم، ولذلك كان الصمت أبلغ من السكوت. فقال النبي كن كالحجر لا ينطق حتى لا تتحدث مع نفسك. أنا من الممكن أن لا أتحدث مع الشيخ عبد العزيز ولكن أتحدث مع نفسي، أنا فعلت وفعلت وفعلت وقلت وقلت. فقال النبي فليقل خيرا أو ليصمت، لا تتحدث لا مع نفسك ولا مع غيرك. Ada perbedaan antara as-sumt, diam, dan as-sukut, diam juga dalam bahasa Indonesia. Tetapi orang Arab itu mengatakan as-sumt. Ada orang Arab mengatakan harta itu ada dua. Ada harta yang somitoh, harta yang diam. Ada harta yang natikoh, ada harta yang berbicara. Ada harta diam, ada harta berbicara. Harta yang diam itu apa? Seperti misalnya rupiah, dolar, emas, perak yang kita miliki, itu harta yang diam. Ada harta yang berbicara. Apa harta yang berbicara? Kita punya binatang ternak, ngomong dia. Apalagi punya burung beo, bisa ngomong, maka hartanya yang bisa ngomong, bisa berbicara. Nah dari sini as-sumt itu kata beliau adamul qudrah 'alal kalam. Yang dimaksud dengan as-sumtu, diam, dengan kata as-sumtu ini adalah orang yang tidak mampu berbicara. Maka kalau dibandingkan dengan kata as-sukut, itu lebih baligh atau lebih lebih bermakna as-sumt. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain, jadilah kalian itu kal hajar, seperti batu. Bagaimana batu? Jangan berbicara kepada orang lain dan juga sekaligus kepada dirinya sendiri. Kadang ada orang itu nggak ngomong dengan orang lain, tapi ngomong dengan dirinya sendiri. Ini juga tidak boleh kalau omongan tidak benar. Misalnya, saya kan tidak bicara dengan orang lain, tapi Anda ngomong dengan dirinya sendiri, berkata dalam hatinya, wah, saya telah berbuat ini, saya telah punya jasa ini, kalau bukan saya nggak akan begini. Itu ngomong dengan dirinya sendiri. Kalaupun ngomong dengan dirinya sendiri tapi nggak bawa kebaikan, diam juga, nggak usah ngomong walaupun dengan dirinya sendiri. Apalagi dengan orang lain. Ini makna dari sabda Nabi pun kal hajar, jadi kalian sebagaimana batu. Bagaimana batu? Sampai dirinya sendiri aja dia nggak ngomong kalau tidak membawa kebaikan. Sampai sini kata beliau, ini bagian pertama dari hadis ini. Bagian kedua dan ketiga insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik para hadirin sekalian, apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan setelah kita dengarkan